ውሽጣው ፖለቲካው ሕምስምስ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ከተልግቦ ምፍታን ልክዕ ክንዲ ቁጥር ህዝባ ብሚሊዮናት ዝቁጸር ሽግራት ፖለቲካ ዘለዎ ሃገር ሰላማ ተዘሪጉ ሰባት ካብ ሓደ ክልል ናብቲ ካልእ ክልል ክንቀሳቀሱ ዘይክእሉላ ሃገር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሸታሕታሕ ትብል ዘላ ሃገር ንውድቀታ ከም ናይ ኤርትራ ዝኣመሰለ ሓያል መንግስቲ ምትእትታው ዘድልየውን ኣይኮነን ባዕሉ መንግስት ፕሮስፔሪቲ ንሓድሕዱ ዝጋጮ መደረታት እናስምዐ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ለሽ ኣቢልዎ እንከሎ ኣርቲፊሻል ዝናብ ነዝንብ ኣለና ነዳዲ ውፅኢና ድሮን ሰሪሕና ምዕባለ ቁጠባና ንዓለም ኣገሪሙ እናበለ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ህፃን እንዳተፃወተሉ ንውድቀት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ምትእትታው እንታይ የድልዮ ቲሞቴዎስ በቀደሙ ፖለቲካ ኢትዮጵያን ፖለቲካ ኤርትራን መሰረቱ ኮነን ንበይኒ ናትና ባዕልና እንመርሖ ኸውን ከሎ ናይ ኢትዮጵያ ግን ኢትዮጵያዊ መንግስት መሪሕዎ ይፈልጥኒ ከም ዝግበሩ ብዝብሉ ካልኦት ሓይልታት ዝዝወር ፖለቲካዊ ጉዕዞ እዩ ዘለዋ ኢትዮጵያ ጸገም ኣለኒ ትብል እንተኾንካ ቲሞቴዎስ ምስቶም ብጋህዲ ዝእዙኻ ዘለዉ ከም ኢማራት ዝኣመሰሉ ሓይልታት ኢኻ ትዛረብ ኣብዚ እግሪ መገድና መእረምታውን ክትከውን ኣብዚ ሓለፈ ቪድዮና ናይዚ ጋኔን ናይ ኢማራት ኢልና ዘውፃእናያ ስእሊ ናቱ ከም ዘይኮነት በዚኣ ክትእረም ንምሕፀን እንተቲ ኤርትራ ካብ ቁጠባ ኢትዮጵያ ክትምንዚዓት ትደሊ ዘስምዕ ቃላት ቲሞቴዎስ መስሓቅ ጥራይ ኢልካ ክሕለፍ ዝግቦ እዩ ካብ ለማኒት ሃገር እንታይ ክትምንዝዕ ትኽእል ትማሊ ቀዳማይ ሚኒስተርካ ኣብ ወደብ ዓሰብ ክንተኽሎ ዝሓሰብና ለሚና ዘምፃእናዮ ክሬንን ጀነሬተርን መንግስቲ ኤርትራ ይደልዮን ኢሉ መሊስዎ ዶ ይበለካን መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ዶ ተሓቢ ቁጠባ ኢትዮጵያ ክምንዝዕ ነቲ ብግህዶ ዝተዋህቦውን ጽዒረ ዘየምፃእኮ የድልየንን ኢሉ ዝመልስ ብደረጃ ዓለም ዝተመስከረሉ ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ዝኣምን መንግስቲ ከምቲ ህፃን በሻሻ ባይቶ ሃገሩ ንነፍስ ወከፍ ጸገም ኢትዮጵያ ናብ ሻዕብያ ክጸጉዖ ዝፈተነ ቲሞቴዎስ ውን ከምኡ ክገብር ዝፍትን ጠንቂ ድኽነት ኢትዮጵያ ባዕሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ 126 ሚሊዮን ህዝቢ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክተርፍ ፍትሓዊ ኮነን ብምባል ዝጀመሮ መኸወሊ ውሽጣዊ ሽግሩን ናይ ኮንደኾን መደባቱን በብግዚኡ ቃላትን ሓረጋትን እናቀያየረ እንተተኻኢሉ ብሰላም እንተዘይ ኮይኑ ብሓይሊ ዓሰብ ናይ ምጉባጥ ባህጉ ዕላዊ ገይርዎ ኣሎ እምበርከ ብሕጋውን ኣህጉራውን ሕጋጋትን ከምኡውን ብድልየትን ስምምዕን ዝምልከተን ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከይትጥቀም ዝኸልከለታ ሃገር ኣላ ድያ ሃገሩ ንዝተጠጀአ ጥሙሓ ክትብል ብገዛእ ፍቓዳ ወደባት ኤርትራ ዓሰብን ባጽዕን ክሳብ እትሕሰመን ብኸመይ ትግልገለለን ከም ዝነበረት ይጠፍኦዩ ኣይንብልን ብዝኾነ ብዛዕባ ካብ እውጅ ወራር እውጅ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ልዑላዊት ሃገር ፈሊኻ ዘይረአ ሕልሚ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምትግባር ዝድሰቕ ዘሎ ከበሮ ኩናት ግብረ መልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ውዒሉ ዘይሓድር ከም ነፋሒቶ ዝቀያየር መግለጺታት ሰበስልጣን ብልጽግና ፋይዳ ኣልቦ ስልበጣን ጥርዓንን ናብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ወዘተ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ክበሃል ምተኻእለ እንተኾነ ከይተተንከፈ ክሕለፍ ስለ ዘይግባእ ዳ እምበር ብታሪኽን ብጭቡጥ መርትዖታትን ብሰነዳት ኣህጉራዊ ሕግታትን ውዕላትን ብስነ መጎታዊ ሓቅታት ዝተደገፈ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወኒና ከም ዘይትፈልጥ ሰበስልጣን ብልጽግና ዘቕርቦ ዘለዉ ምጉት ብኩሉ መዕቀኒታት ብመንጽር ናይ ሃገራት ልኡላዊ ዶባት መሬት ይኹን ባሕርን ሰማይን ዝምልከት ኣህጉራዊ ሕግታት ውዕላት ስምምዓት ተቐባልነት ዘይብሉ ንጹግ ምዃኑ ንምግላጽ ርእሱ ዝኸኣለ ሰሚናር ዘድልዮ ሰፊሕ ኣርእስቲ እዩ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ነታ ኣብ 30 ዓመታት መሪር ብረታዊ ቃልሲ ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ከፊሉ ናጽነቱ ዝጨበጠን ድሕር ናጽነት ብዶብ ብዝተመኽነየ ዘይተጸበዮ 3 ወራራት ኢትዮጵያ ኣምኪኑ ልኡላውነቱ ዝዓቀበን ዶባቱ ዘውሓሰን ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ለቦዋ ዘድልዮ ህዝቢ ኣይኮነን ቀይሕ ባሕሪ ንዓና ንኤርትራውያን
ቀይሕ ደም ሰማዕታት እዩ ደም ኣእላፍ ጀጋኑ ተጋደልቲ ደም ናይቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝተረሸኑ ብስልኪ ዝተሓንቁ መንእሰያት ደም ናይቶም ብሰንሰለት ታንክታት ዝተጨፍለቑ ብክላስተር ቦምባታትን ናፓልምን ብደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ቤት ንብረቶም ዝሓረሩ ሰላማውያን ዜጋታት ደም ናይቶም ካብ ማሕፀን ኣዴታቶም ብሳንጃ ጦር ሰራዊት ተጎይሖም ዝተዛሕዝሑ ዕሸላት ብሓፂሩ بدمن أعصمتن إيرتراويان زتخلل إيو قيح بحرنا قدنا نأبالات بروسبريتي بارتي حنت فيديو خقابزوكم يا وتدر مريوش ماكينة يتايال ماشينوش يتايالو ይሄ እንግዲህ በአንድ ቀን ወይ በአንድ ወር ወይ በአንድ አመት ይሆን አይደለም በየአመቱ ሲጎርፍ የነበረ ነው በወቅቱ የነበሩ መሪዎቻችን ይሄን ትሬንድ ሊያውቁ ይገባ ነበር ለማይቀር ሐቅ ለማይቆም ትግል እዝራይኩም ማይክሮፎን ሒዙ አብቅድምተና በስመራትኩም ሚረን ዘለው አዛዓነዋ መኻይን ወታደራት ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ኢትዮጵያዊ نبسمرا مسمته نابوتاتون أحواتون كمي كم زلهانا يوم تردي ونيرو شعبيا نمذكر تايلو نزحات أوين أما أكلا سمراكم ميرو والله لك عشوتو هاري مدما إذي إثيوبياون كالوتكم زعم السولو سبات مسرائيو كبيد حزن تعساني سمام زهالو قبوتاتو من أحواتو من نذكرو نابزن زكالو عوام مرحتوم كروغم يوعلو إزرايكمون كم سبو أبت أوان تحماغي تسمعون نخيد الجميع تعساس من نيرو حج كنت قمتلو بحر يرترى بحيل كن من زعلنا قبل وعلالو نمزق خارو نتاقدمو زبولو حقا يسمعيتو كن قابو زينا እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በጣም የቁጣ ስሜት ነው የተሰማኝ ዞሬ ለማየት ሞክሬያለሁ ከዚህ ጀምሬ ሙሉውን በጣም ረጅም ነው በላይ የተደራረበ ነው መጣጥ እኔ ወዲያው የመጣው ምን ያህል በአንድ ማሽን ምን ያክል ወታደር ነው የነበረው የወታደር መሪዎች መኪና ይታያል ማሽኖች ይታያሉ كم عاد إثيوبيا وبتعم حرقاني تسمعني الناس ذكركوا غريو فتينه كابز جميره بملو بتعم نوحي أبرز رئيس استدراربي كم ستريو أب حسابي بونو بوزمت حساب أب حدا ماكينة خندي وتهدر نيرو نعزز توتهدرات مكاين الله إذا أب حدا معلتي ويا أب حدا ورحي ويا أب حدا عمد زخونه يكونن ببع عموتو زوح الزنبري أبزق زي الزنبور مرحتنا اتأنفت كفلت وقباء نيرو زي ترف حكي دون زي بالكالسي كما حدا إثيوبياوي زغل نبرت مسان أوشت زبزوح نبرت دما بزوح زغوصر إثيوبياوي مسان مستم بفقر عبيرنا نبر إيرتراويان مخانو توق أزي يحرقني كم زعينة سمعيت كسمعني ويله أيكون كون متى كريون كله غن وشتي بزوح زغوت عني بمرحتنا أزي تغطي أيكونون دوبت أوانتي حجون زحات أوين انتز كبن انتز شيئة كندي $1 مليون كوت 5 فلوتي أبت أوانتي بزربن عرق ان كفتحنا تخالة مرحتنا زوصل قمتي بحيلنا مفتوحي نيرو أي تفتحن زي نهاجر عب خساراي ازغري إن كلغن عايز تسمعني كل من اسي نزغري يقول له وج أبزغون أوان فتح خون كم زي كقل حق أنا مزراب بفلاينا يمسا مرحتي نزغري وزلهم مثلني سمعيتي أزي تحواوي سنزلو أديتاتنا نزي فلطيني لي أمنني من سيات نزي فلطوني رمي لي أمنني حدا نقر قنفلت مرحتنا نزي نقر يفلطوني رمي ازغل ما شنر مسوبو أبزي يترف كم زنبر فلطوني رمي سلاز الدوم بالو ما أزن مقياري كأل نيري قناي تقبرن كم الترئي وتغميرو نزمنات نخمت أبزلو قتلوا عب 350 شعاتن كابز غبزي تمهرنا زرق تمساسا لقيقا أبا دموهم بمرحتنا تفتيمي كنز عين زي قبول كوينات بهجو خيلو تسفا قبر زي هياو مسكرن حولت مذكرتان كوينو كمز قتل تسفا قبر قتلوا عب 4 كل إثيوبيا ومن إسي أبوتاتنا نبع أبوتاتنا نزحلفوا ومجدي مرحتنا زحلفوا ومجد مفلات إيرتراويان زخفلوا ومسوات مفلات زحلف تاريخ مفلات زحلف أصل مفلات زحلف حمام مفلات من الباطن مساء نقبروا مسرة تمرت خون خيلي أزي ربوش سمعتي سمع نزل لبيت سيري من قصة إلى مريم بيوتالو نزمت انتزريو حج انتزخون انتاي مقبرة انتزاربن كسمعو انتزغل دسم بلن
نزا حق زخلاتنا خنفلطن كنريون علنا إلى حسن أم نفس وكف ماكينة دم كم زلو في اللتأكاي بدهري أزي قبيل سمعيتي السمع عن زلو بيتسبي زبطحوني أبزقينات تساتفهم زي تملسلوني كابزين أبي نيت خمزون موري فلتن نأبوي من أسو زغوني حاوبوي أبزخ أبستعقود حدا إمالتي يغطل أبشوعاتنا 4 سلستن زحلفو جيغاتات كيدكم زحلفت طفات كيدكم زغدنا يا مقد دقيمنا خيل خدو يبل نيرو ازي غازيتانيا مساري ላይ ደም እንዳለ ይታወቃል ያስታውቃል እንደ ሰው ነው የሚያዩኝ ከጀርባዬ በጣም ከብዷል እውነት ለመናገር በጣም የከበደ ስሜት ነው የሚሰማኝ የኔ ፋሚሊ የሆኑ ወጥቶ ያልመጡ አሉ በዚህ ጦርነት ከዚህ በየተኛው እንዳለቀ አላቅም ያባቴ ታናሽ አላቅም የት እንዳለ አይታወቅም ስለዚህ በዚህ ከተማገሩት ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው ለነጻነት የሚታገልን ህዝብ በምንም አይነት መሳሪያ በምንም አይነት የጦር ብዛት ማፈን አይቻልም ማዘግየት ነው የሚቻለው ከዚህ የጦር መሳሪያ መቃብር ስፍራ ይሄን ሁለት ሐቅ ተምራለሁ እንመለውዱ መራቲ ኢትዮጵያ ሀብዛ ሐለፈ ጌጋሁም ተማሩ አብ ኤርትራ ጠፈ البزي ብሎ ወታደር ዘክሮ በእጅድማ ሆሞ ኸጋጠም ኤድኩም አኩቡ ዝብል ይነሩ እንተ ሆነ እጁን ንሱ ተገምጢሉ ወድ በሻሻ ጉኖ ኢማራት ቤንጃሚን ፍራንክሊን ተቅሊሉም ዝወተፈሉ ተገምጢሉ ነትዝቦሎን ተሰምዑን ረሲሑን ይወይስ ከም ዝረስዐ ክመስል ደልዩ ባሕሪ ኤርትራ ዝኸፈልና ኸፊልና ክንምዝዑ ይብላሉ ንዑን ነቶም ካልኦት ንኹይናት ዝጉዕር ዘለዉ ከም ወዲ ጢሜጢዎስ ዝኣመሰሉ ህንዱዳት ዘለና መልእኽቲ ድማ ክነግረኩም ዓዲ ወዓሉ ካብቲ ጌጋኹም ተማሃሩ ኣርዒኩም ጠምቱ ካብ ሰሜን ሸዋ ክንምለስ ዝተገደድናሉ ቀንዲ ምኽንያት ፖለቲካዊ ምኽንያት ወታደራዊ ምኽንያት ኣይኮነን ወታደራዊ ብቕዓትና ብጣዕሚ ዝገርም ኣይኮነን ዶ ኣዲስ ኣበባስ ንኬንያ ናይሮቢ ይኹን ሱዳን ካርቱም ክቆጣጠር ዝኽእል ዓቕሚ ወነ ሞራል ነይርና ይሽዑ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ጅግና ዝኾነ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኣብ ዝኾነ ቃለ ማሕተት ፖለቲካዊ ውሳነ እምበር ወታደራዊ ዓቕምስ ነይርና ኣዲስ ኣበባ ክነኣቲ ብዘይንፈልጦ ምኽንያት ግን ተመለሱ ተባሂልና ደብረ ብርሃን ከመይና ሓዛ ኣብ ዝብል ምይይጥና ሃለና ስሓንደበት ተመለሱ ዝብል ውሳነ ሰሚዕና ድሕሪዩ ሞራልና ተወቂዑ ይብል ጅግና ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ነበር ኣዛዚ 415 ሓቂ እዩ ኩሉ ግዜ ሰራዊትና ረዚን ዋጋ ዝኸፈለ ባይዘወይ ኣብ ዲያስፖራ ዘለኹም ዋላ ውሽጡ እውን ዘለኹም ተጋሩ ሓደ ነገር ክትፈልጥዎ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ማነው መቀለ ሰነ 21 መዓልቲ 2013 ክሳብ ንቆጣጠር ሓፈሻዊ በዝሒ ስዋኣትና 7200 ጥራሕ እዩ ነይሩ ሓፈሻዊ በዝሒ ስዋኣትና መቀለ ሓራ ክሳብ ነውፅእ ማለት ወፍራሉ ኣባደጋውን ጌርና መቀለ ሓራ ኣውፂና ዝበዝሕ ፈላይ ካብ ዝበዝሕ ክፋል ትግራይ ክሳብ ዝወፅእ ብኻልእ ኣባህላ ክሳብ ወፍሪ ኣዴታት ሓፈሻዊ በዝሒ ስዋኣትና 7200 እዩ ነይሩ ሓደ ታሪክ ጸሓፍቲ ገለት ሃሊኹም ከም ሪፈረንስ ትጥቀምሉ ፕላስ ድማ እቲ ዝሓየለ ውግእ ዝተገበረ ኣብቲ ናይ መጀመርያ 8 ተዋርሕ እዩ 2013 መቐለ ሓራ ክሳብ ትወፅእ እዩ እቲ ዝሓየለ ዝኸፍአ ውግእ ዝተገበረ እሞ ድማ መዓልቲ በብሰዓት ውግእ ይግበር ነይሩ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ግን 7200 ጥራሕ እዩ ድሕሪኡ ግን ብዙሕ መስዋዕትነት ከፊልና ክሳብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘሎ ብዙሕ መስዋዕትነት ከፊልና ሶ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኢልካ መጽናዕቲ ክግበር ተኮይኑ ኣብ ናይ ፅንተታዊ ኮይናት ትግራይ ክሮስ ሴክሽናሊ ብደንብ ከጽንዕ ሪሰርች ክገብር ዝደሊ ሰብ እዛ ቁጥር እዚኣ ክጠቕሞ ትኽእል እያ ክሳብ መቐለ ናእቲ 7200 ስዋኣት ከፊልና ኣካል መጉዳእቲ እውን ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ነይሩ ድሕሪኡ ግን በዚሑ ንምንታይ እዩ ዝብል ክሕዝቦ ሶ እቲ ዝበዝሕ መስዋዕትነት ዝተኸፈለ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክፍረም ኣይኮነን ብናተይ ትዕዝብቲ ማለት እዩ
ካብ ሰሜን ሸዋ ክንምለስ ከለና ላብ ትግራይ እትዝበዝሕ ካብ ውግእ ወፃኢ ብዝኾነ ተገራላይና ኣብ ተስሓብቲ ኣብ ተሽከርከርቲ ኣብ ሰልፊ እናተመለሰና ሃለወ ብድሮን ደሊበሬትሪ ይጭፍጨፍ ነይሩ ብመዳፍዕ ብሚጋት ይጭፍጨፍ ነይሩ ዝበዝሕ መስዋዕትነት ዝተኸፈለ ካብ ሰሜን ሸዋ ላብ ትግራይ ኣብ ንምለሰሉ ግዜ እዩ ኣብ ውግእ ኣብ ግዛዕ ይኾነ ንምንታይ ላብ ኣዲስ ኣበባ ከይንኸይድ ተቆሊፍና ዝበዝሕ መስዋዕትነት ተገራላይና ዝኸፈሎኸ ካብ ሰሜን ሸዋ ላብ ትግራይ ክንምለስ ከለና ልምታይ ኮይኑ ዝብል ኩሎም እዚኦም ሕቶታት ኣብ ጌታቸውን ኣብ ጻድቃንን ዝተመትረቱ እዮም መልሶም ክትረኽቡ ተደሊኹም ክሕደት እዩ ነይሩ ብፍላይ ከዓ ናብ ሰሜን ሸዋ እናገስገስና ኣብ ደሴ ምስ በፃሕና ጌታቸውን ጻድቃን ምስ ፈረንጂ ምስ ኣብይ ምስ ገለል እናተዘራረቡ ሰራዊትና ክውዳእ ገይሮም እዮም ኣጨፍጭፎሞ እዮም እቲ ምስሊ ሓዝዎ ትዛረቦ ዘለኹ ዘረባ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ዶክመንተሪ ፊልምታት ገለ ምናምን ክጠቕመኩም ስለልክእል ክንፅሕፍ ኢና ፊልም ክንሰርሕ ኢና ደርፊ ክንደርፍ ኢና ገለ ትብሉ ተጋሩ ተሃሊኹም እቲ ኣነ ኣብዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ብደንብ ጌርኩም ሓዝዎ ሶ እናገስገስና ላብ ኣዲስ ኣበባ ደሴ ምስ ኣተና ጻድቃን መግለፂ ሂቡ ነይሩ ገና እኮ ኮምቦልቻ ኣተና ኣጣየ ኣተና ሸዋሮቢት ኣተና ደብረሲና ኣተና ገና ደብረ ብርሃን ኣይ ኣተና ደሴ ምስ ተቆፃፀራሽ ትውግእ ተወዲ ኢሉስ መግለፂ ሂቡ ብጣዕሚ ዝገርም ዝሕዝን እዋ ከመይ እዩ ከምኡ ኸውን ክኢሉ ማለት ከምዚ ዓይነት መግለፂ ትውግስ ተወዲ እዩ ደጊም ገለገለ ምዋል ጀሚሩ ማለት እዩ ጌታቸው እውን ምስ ቲቦር ናልቺ ምስል ከጅል ትሮንቮል ገብሮ ነበረ ቃለ ማሕተታት ተሪኢኹም ምስ ናይ ጻድቃን ዝተናበበን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ብቐጥታ ይራኸቡ ከም ዝነበሩን ዘርእየካ ሶ ሰራዊትና ደሊበሬትሊ ጭፍጨፍ ነይሩ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ካብ ሰሜን ሸዋ ናብ ትግራይ ክንምለስ ኣብ ዝነበርናሉ ሰዓት ሰራዊትና ዝተሳፈረለን መኻይን ብድሮን ይውቃዓ ነይረን በዝሒ ኣዊና መስዋዕት ከፊልና ድሕሪኡ እውን እዩ زيان رايا قنع لازم منعل لازم منعل أتا انك كي أريال كي مع أتا እዚ ኣሕስትሪ ያዘለኻ ተመልከትና እውን ይርአይዎ ህዝቢ ዓፋር እውን ይፍለጦ እዚ ተጋሩ ዝውክል ኣይኮነን ሾፋቱ እዮም መውፅዎም ኢልና ኢና ኣነ ብዙሕ ግዜ ፀዊዐ ዓብደላው እዚ መፅኡ ንዓቶም እውን ነፃ ናይ ኣየር ሰዓት ሂብና ኢና ንሰርሕ ነርና ፈልጥዋ ኢኹም ገንዘብ ስለ ዘለና ናይ ኣየር ሰዓት ተርፊ ስለ ዘለና ኣይኮነን ከምኡ መዲበሉ ህዝቢ ዓፋርን ህዝቢ ትግራይን ከየፃልኡ ንህዝቢ ትግራይ እውን ካብ ኣንዳ ተለዓሉ ከይሕምሱ ንባዕሎም እውን ጠፊኦም ከይተርፉ እዩ ፅዒርና ኢና ህዝቢ ዓፋር ተረዲእዎ ሰልፊ እስካዕ ምውፃእ በፂሑ እዩ ህዝቢ ዓፋር ተረዲእዎ ንስኹም በዚኣ ገይርኩም ከይድኩም ትግራይ ወቂዕኹም መፂኹም ምስ ትግራይ ክተባእሱና ኣይንደልን ኣይተሓልፍዋን ኢሉ ከልኪልዎም የበራሕለ ህዝቢ ዓፋር ተረዲእዎ ውፅልና ኢልዎም እዩ እስካዕ ሕዚ እውን ውፅልና እዩ ዝብሎም ዘሎ ሕዚ ግን መወዳእትኡ ብናይ ዓፋር ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ጌርካ ምንካእ ከምዚ ጌርካ بزي أقباب بزي دليتن تحزر أخو معينة فتصام مفتصام أي فكدن that's why من أسي عفار حزي يودو بلو دويلو لنا ونيرم نقو إنيا بنزي سووش معارين يا موريمنا عاوزوم سبات زيوم سأقم تبصحنا مسز بتقرأي كبأسنا يخل دويلو أي بأسوكم من يلي أنا هم يلي مخنياتنا عنا يوكلن كبأسوكم يخيتنا خوهم كبلي كلن كلاك عشوفات يوم زي برقص أنينا توزي خوين الزارة وحزي عبزوم سبات زيوم سقوم تخوص دخولي برقص كالعلوم يوم نافتين كوس دوم يوم زي ورن داتو وريون كنيو نزي أفريحمون كوس دوم يوم أي تراترن بزيو هزو عفار قن تقطعي وقال عفار يا زيا تطريق واذا لهم بزيد اللي يتاخم زي جيرو لكن استي عفار يوعلو قلو ህዝቢ ዓፋር የጎሳቆሉ ለው ይዝብል ዘሎ ንዓና ከም ሚድያ ዝወሉና የዛረብ ዘሎ
أزيلهم اللو لذي أبزخم زي زبالة حدقا زئتو وزلو ناي شفتا قجلة كاو عفار وصي زخدلو ناي كالا يعدل ناي مجمريا أمونغو هزبي تقراين هزبي عفارن بأس خي يفتر أفلالا كي يفتر إنا نسعرني أنا حزقعا إزيوم كومزي بالصرحوو نهزبي تقراي منم عينت تقانا مقبارة يكالن عفارتوت دقوهم كتحلو أبدقوهم ساقم كي يبتصح نزيعتهم ووصيهم كتباررو حلافنتو ناتكم